वेलकम टू आदित्य एकेडमी। तो एक इम्पोर्टाट नोटिस विषय में तुम सहित डिस्कसन करी। ये जो वीडियो को तुम मैंने देखुच साधारणतः तीनोटी वर्गर पिला माने वीडियो को देखुच जो माने न्यू कमर अच्छ बा न्यूली ए लाइन को आसीच ए वीडियो तुम निहायत जानिबा दरकार। आम सहित बीतुथिबा से मुहूर्त को प्रत्येक पिला जानिबा दरकार। जो माने ए लाइन रे विगत किति वर्ष सहित अच्छ किंतु केबे स्वर उठेना तुमको मध्य ए विषय जानिबा दरकार। और जो मानकु एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिली से माने तो ए विषय को अनेक परिमाण रे बुझिबा दरकार। भाभी टॉपिक को लेकर कौन वीडियो बनैबेनी बोली फिलहाल बाध्य होइछि ए टॉपिक को लेकर वीडियो बनिया पाई। काहेकि ना सरकार एक बहुत भल पदक्षेप नहीं एक्स्ट्रा अटेम्प्ट आम मानकु दैछन्ति। किंतु जेतବେଳେ एक्स्ट्रा अटेम्प्ट हमको दिया जाई सारी यदि आम आगु को लक्ष्य करुचे सफलता बहुत कम पाउछ। केमिति हमको करप्शन भीतर दे जीवाक पड़ुछि केमिति आम सहित स्काम करा जाउछि से विषय हमको मध्य जानिबार अछि। आ ता भी कहबी ए जो सफलता मिली आम मानकु एक्स्ट्रा अटेम्प्ट रो ए सफलता बहुत परिमाण रे पिला मानकु मिसगाइड करुछि से मानकु डिमोटिवेट करुछि जो माने बैक साइड हीरो रही तुम मान सहित बीतुवा जो स्काम जो करप्शन लड़ुंट कौन से पिलांकर मु ना नेबिनी ना केबे भी से चाही नांती निजर ना को आगु को आनिया पाई। से प्रत्येक दिन प्रचेष्टा करती समूह समूह पिलांकर केमिति उन्नति हो जेतेबेले कौन से गोटे सफलता हमको मिली थाए दीर्घ दिन प्रचेष्टा बहुत पिलांकर प्रयास बहुत पिलांकर टीम वर्क एकाग्रता ता द्वारा ही तुमको यही सफलता पाई। जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट पाई आमे केवल जन को कही दौचे जे आंकरी पाई मिली जाइछि एटा 100% मिथ्या। कारण जो सफलतार श्रेय निर्दिष्ट एक बिजनेस को लक्ष्य करी समस्ते नहीं जाते आ पछरे रियल हीरो मानू आमे भूली जाइथा जो माने दीर्घ दिन धरी निजर पॉकेट मनी रु पैसा काढ़ी लड़ी व्हाट्सएप ग्रुप करी से ग्रुप रे मु भी निजे अच्छी व्हाट्सएप ग्रुप करी प्रत्येक दिन निज भितर से मोटिवेशन क्रिएट कर से प्रत्येक दिन निज भितर से प्रचेष्टा रखी से पिला आज जब तुम्हें सम्मान न दियो जदि तुम्हें से सफलतार श्रेय न दियो आगु को तुम्हें बहुत बड़ असुविधार सम्मुखीन होगा जाऊच सी हूँ करप्शन। आमर उद्देश्य बा पिला मानकर उद्देश्य केवल एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नथिला। गोटे एग्जांपल देबी पिले 2021 मसिया 22 मसिया 23 मसिया तुमको तो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाइछि केबे भाबिछ तुम सहित कौन करप्शन है प्रमाण यही वर्ष मिली। तो 2023 एग्जाम तुम्हें देख आसिल ओपीएससी तार आंसर सीट बाहर कला जीएस 1 और जीएस 2 तुम्हें रियली देखि बहुत सारा क्वेश्चन रॉन्ग थी। मोर कहबार कथा पिले गोटे रेस्पॉन्सिबल बा गोटे जिम्मेदार डिपार्टमेंट रो गोटे भूमिका नुहे जे से आंसर सीट को करेक्ट करी किंबा ताकू नेइथिबा पदक्षेप को पिला मानकु जणै करी मेन रो मेरिट लिस्ट बाहर करियो। जदि गोटे पिला कौन सी कारण से प्री क्लियर करुछि किंतु तार मेन लिस्ट तार ना नहीं कहीं ना कौन सी गोटे करप्शन होइछि जहा द्वारा से आज हारि जाइछि। जो मैंने नुआ अच्छ जो मान शेष सुजोग सुजोगटा मिलवाटा इंपोर्टाट नुहे सुजोग पर रास्ता हूँ आम दरकार। ये बहुत सारा करप्शन हुए जो करप्शन को आम आखिरे आड़े दिउ जे मे भी मोर है आर थर को पढ़ी आ से आड़ेबार समय नहीं। तुमको आज ज्वलंत उदाहरण दूसरी सीसैट पेपर रे सिंपल क्वेश्चन को रंग आंसर बाहर कराई तार रिजल्ट कौन अच्छी किसी पिला सीसैट को सिलेक्टिव वे प्रिपेयर करते मत 30टा क्वेश्चन करार अच्छे मु बेसी करी से 30टा भितर से 5 जो 6 क्वेश्चन भूल थिला सी भी जाऊला जहाद्वारा सीसैट पेपर क्लीयर हो नथिला।
ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତା ଅର୍ଥ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରଙ୍ଗ ଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ତୁମେ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛ? ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର କରିବ କେବେ? ନା ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ, ଯେତେବେଳେ ଆରଟିଆଇ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ, ଆମେ କ୍ଲିୟର କରିଥିବୁ ପ୍ରିଲିମ୍, ସେତେବେଳେ ଆଉ କଣ କରାଯାଇ ପାରିବ? ଲଢିବାର ଅଛି ତ ଏଇ କରପସନ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଲଢିବାର ଅଛି। ବିଜନେସ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସାଇଡରେ ରଖି ସମୂହ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଢିବାର ଅଛି। ଆଉ କାହାର ସଫଳତାକୁ ନିଜେ ନେଇ ନିଜ ବିଜନେସକୁ ଉଠେଇବାଟା କେବେ ଶ୍ରେୟ ନଥାଏ। ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଦିନ ରାତି ଏକ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ବି ଏକ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ କରପସନ ଜିନିଷକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ, ତୁମେ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ ଅଛି, ତୁମେ ମାନେ ଆଜି ଏକ ହୁଅ। ଆଜି ଯଦି ଏକ ନହବ, ଏ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଟେମ୍ପ ତମକୁ ମିଳିଛି ନା, କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହିବନି। କାହିଁକି ନା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ତୁମେ ପାଠ ପଢିବ, ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ସାମ ଦବ, ରେଜଲ୍ଟ ତମକୁ ବାହାରିବନି, ମେନ୍ ଲିଷ୍ଟ ତମ ନାଁ ନଥିବ, ଫାଇନାଲରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆରଟିଆଇ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତୁମେ ଥିବ କ୍ଲିୟର କରିଥିବ, କଣ କରିବ? ଏମିତି ବହୁତ କେସ୍ ଅଛି ଯେ ଓପିଏସସି ଦ୍ୱାରା ମୁକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଶେଷରେ ବିଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରମାଣ ଅଛି ତାଙ୍କର ଭଲ ସ୍କୋର ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସ୍କୋର କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଇଏ ହଉଛି କରପସନ। ଆମକୁ ଦରକାର ପ୍ରିର ରେଜଲ୍ଟ ସହିତ କିଏ କେତେ ସ୍କୋର ରଖିଛି ଆଉ କେତେ କଟ ଅଫ୍ ଯାଇଛି, ତାପରେ ମେନ୍ ର ଆନ୍ସର ସିଟ୍, ମାନେ ମେନ୍ ର ଲିଷ୍ଟ ବାହାର କରିବା ଦରକାର। କୋଉମାନେ ପ୍ରି କ୍ଲିୟର କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଛି କେତେ କଟ ଅଫ୍ ଯାଇଛି ସେଟା ଆମକୁ ଦରକାର। ତା ସହିତ କୋଉ ପିଲା କେତେ ସ୍କୋର କରୁଛି ସେଟା ବି ଆମକୁ ଦରକାର। ଇଏ ହଉଛି ରିଅଲ ଲଢେଇ। 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ଏମିତି ଏକ୍ସାମ ଦବ, ଏଇ କରପସନ ଭିତରେ ଏମିତି ଫସିଯିବ, ଆ ଭିତରୁ ବାହାରିବା ତମକୁ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ, ନିଜର ଆଉ କିଛି ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କର ମିସଗାଇଡରେ ଆମେ ଚାଲୁଛେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ରିଅଲ ସତ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣା ପଡୁନି। ଏବେ ଆସିଲା ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଓପିଏସସି ର ପୋଷ୍ଟ କଥା ଦେଖେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି 200 ପୋଷ୍ଟ। ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲେ ପୋଷ୍ଟ ବଢିବ ବଢିବ ବଢିବ, नो डाउट କିଛି ନ୍ୟୁଜ ଆସିଥିଲା ପୋଷ୍ଟ ବଢିବାର ଅଛି। ସପୋଜ 200 ପୋଷ୍ଟ ବଢିଲା, ସରି 100 ପୋଷ୍ଟ ବଢିଲା, ତା ତ ସପୋଜ କହୁଛି 300 ପୋଷ୍ଟ ହେଲା। 300 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ପିଲା କେତେ? 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ। ଭାବ ପିଲେ परसेंटेज ऑफ सक्सेस रेट केते? परसेंटेज ऑफ सक्सेस रेट केते? 0 पॉइंट समथिंग, 0.2 पाखापाखि हम, 0 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट केते रही। भाव पिले ए करप्शन भितरे एते कम परसेंटेज भितरे हमको रहिया पई हेले हमको कोन करबा दरकार? प्रथमे निजे बदलिबार अछि। आमे सेई जिंस करबा दरकार जहाकू समूह स्वार्थरे आगु को नबाक पड़िबो। प्रत्येक पिला को मोर अनुरोध, आमे प्रथमे जेहेतु एक्स्ट्रा टाइम हमको मिल जाइछि, ऑफिशियल नोटिस तुमको आसंता 2 दिन भितरे ओपीएससी साइट आसी जीवो। आसीला परे हमर सेकंड स्टेप रहइबो, हमर प्री रो रिजल्ट सहित आम मानक दरकार हमर मार्क। यदि ए जिनिस आपण न करा जीवो ताहले केबे भी तुम मन भितर थिबा जो स्वप्न को सठिक भाव में पूर्ण कर पारिबो। तार फायदा बहुत लोक नउछन। आ एगेंस्ट रे कौन सिंगल इंस्टीट्यूट बाहरी बेनी। आज मु तुमको लेखिक दउछि, कहीं जानछ थे तांकर स्वार्थ नाही। तांकर स्वार्थ कोथि जानछ? जेतबेले तांकर मटेरियल बिक्री हो, जेतबेले गोटे पिला इंटरव्यू रे पहुंचीबो, तांकर टारगेट थांती से पिला, कहीं ना से माने ही फाइनल लिस्ट रही। हमें प्रिलिम क्लियर कले केते न कले केते, से तो से पिला को धरिबे जो पिला इंटरव्यू क्लियर करिवो। तापरे से मान को फ्री रे देबे इंटरव्यू। जो फ्री रे इंटरव्यू तुम देखिबो जे ए पिला क्लियर करथला, एठी इंटरव्यू देथिला, ओदे भलो इंस्टीट्यूट, तुम सेठी ही पड़ेबो। जेतबेले सेठी पळेबो भीतर जिनिस सतरे बुझी परिबो ना। जेतबेले तुमे छोट स्वप्नटी तयारी करी सिटी जाइथिबो ना, जे मते ओएस होबार अछि, स्वप्न तो भांगी जीवो आ से शक्ति आसीबोनी जे मु आउ थरे जो तयारी करिबे। सेतबेले तुमे बुझी परिबो जे मु लाइफ सहित कोन करछि। आज तुमे बुझी परिबोनी, तुमे आकु ताकु जहा पाइबो किछि कहि छी।
କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ସହିତ ବିତି ଯେତେବେଳେ ତୁମ ସହିତ ବିତି ତୁମେ ଆଜି ମିସଗାଇଡ ର ଶିକାର ହେଇକିରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ମିସଗାଇଡ କରୁଛ। ଜାଣିଛ ସବୁ ଜିନିଷ କେତେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଲାଇଫ ସହିତ ଖେଳା ଦଉଛି, ସେଟାକୁ ଶିଖିବା ଦରକାର। ମୋର କହିବାର କଥା ପିଲେ, ତୁମ ମାନଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଟେମ୍ପ କୁ ନେଇକି ଯୋଉ ନ୍ୟୁଜ ଥିଲା, ତୁମର ଅଫିସିଆଲି ଡାଟା ନ୍ୟୁଜ 19 ତାରିଖ କିମ୍ବା 20 ତାରିଖ ଦିନ ଅଫିସିଆଲି ଆସିଛି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ସବୁବେଳେ ଆସିବ, ପୋଷ୍ଟ ବଢିବ, ପୋଷ୍ଟ ବଢିବ, ପୋଷ୍ଟ ବଢିବ, ବହି ନିଅ, ପୋଷ୍ଟ ବଢିବ, ପୋଷ୍ଟ ବଢିବ। ମୁଁ କହିବି ପୋଷ୍ଟ ବଢି ବଢି କେତେ ବଢିବ? ଯଦି ବା ବଢେ 100, 150। ମୋର କହିବା କଥା, ଏଭଳି ନ୍ୟୁଜ ରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ। ପୋଷ୍ଟ ଯଦି ବଢିବ ସମୂହଙ୍କର ଭଲ। ପୋଷ୍ଟ ବଢିବାକୁ ନେଇକିରି ତୁମେ କୌଣସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କୁ ପ୍ରେସରାଇଜ କରିପାରିବନି। ତୁମେ ଚିଫ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଦେଖା କରିବନି, ସାର୍ ଆମକୁ ପୋଷ୍ଟ ବଢାଅ, ଏମିତି ତୁମେ କରିପାରିବନି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ଯଦି ସେ ଦେବେ ତ ବେଟର କଥା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇକିରି ଆମକୁ ପଢିବାର ଅଛି। ଯଦି 200 ପୋଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଦେଖେ, 2 ଲକ୍ଷ ପିଲା, 2 ଲକ୍ଷ ପିଲା, 0.1%, 0.1% ସକ୍ସେସ ରେଟ୍ ତା ଭିତରେ ମତେ ରହିବାର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ନୋଟିସ ଦେଇ ପିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଟେମ୍ପ ପାଇଛ, ତୁମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଟେମ୍ପ ପାଇଛ ମାନେ ଅତି କମରେ କିଛି କିଛି ପିଲା 7 ରୁ 9 ଥର ଏକ୍ସାମ ଦେଲାଣି। ଏଟା ରିଅଲିଟି। ଥରେ ଭାବ, ଏତେ ସାରା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କୋଉଠି ଭୁଲ କରିଛ, ସେ ଭୁଲକୁ ଖୋଜ। କେବେ ବି ଆଖି ବୁଝି ଡେଇଁ ପଡନି ମତେ ଏଇ ଜିନିଷ କରିବାର ଅଛି। ତୁମେ କେତେଥର ଏନସିଆରଟି କୁ ସାରିଛ, କେତେଥର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବହିକି ପଢିଛ? ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଉଠାଅ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ କମ୍ପାରିଜନ କର। ଓଡ଼ିଆର ଯୋଉ 8 କ୍ଲାସ, 9 କ୍ଲାସ, 10 କ୍ଲାସ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆର ବହି ଅଛି ତା ଭିତରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି, ଏନସିଆରଟି ରୁ ବହି ଆସିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତୁମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବୁକ୍ ରୁ ଆସିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ତୁମକୁ ସେ ଜିନିଷକୁ ଚୁଜ୍ କରିବାର ଅଛି। ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠିବ ଯେ ସାର୍ ଆମେ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମରେ ନେବୁ ନା ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମରେ ନେବୁ? କେବେ ନିଜକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଛ ପିଲେ? କୌଣସି ସକ୍ସେସ ପାଇଁ ମିଡିୟମ ଇଜ ନଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମିଡିୟମ ଇଜ ନଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ତୁମ ପାଖରେ ଥିବା ସେଇ ଜୋସ୍। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ବି କ୍ଲିୟର କରିବି, ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ ବି କ୍ଲିୟର କରିବି, ଏ କନଫିଡେନ୍ସ। ମୁଁ ଏତିକି ମୋ ଛାତିରେ ହାତ ମାରି କହିଦେବି, ମୁଁ ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢଉଛି, ମୋର ଦାନ 300 ପିଲା ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଖାଲି ଅଛନ୍ତି। ପିଓର ଓଡ଼ିଆରେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ବୋଲି କେହି ମନା କରିପାରିବନି ଯେ ଓଡ଼ିଆରେ ଦିଆଯାଉନି। ମୋ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କୁ ଯାଅ, ଗୋଟେ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ର ଗୋଟେ GS3 ର ଭିडिଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରିଛି। ଇଭେନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବକୁ ଯାଅ, ତୁମକୁ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଟ ନାମକ ଗୋଟେ ଭିडिଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରିବି। ସେ ଭିडिଓ ଦେଖ, ପିଓର ଓଡ଼ିଆରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। କୋଉଠି ବି ତମେ ପାଅ, ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି ବି କର। 8 କ୍ଲାସ, 9 କ୍ଲାସ, +2, +3 ବହି ପଢ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ପସିବଲ। ଯିଏ ତମକୁ ମନା କରୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆରେ ତୁମେ ଦେଇପାରିବନି, ଓଡ଼ିଆରେ ସ୍କୋର ହୁଏନି, ଆଖି ବୁଝି ତାକୁ କୁହ ଯେ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ଇଂଲିଶରେ ଦେବି, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ କୋର୍ସରେ ମୁଁ ଜଏନ କରିବି, ତୁମ ବହି ମୁଁ କିଣିବି, ଏ ଜିନିଷ କରିବି। ମନେ ରଖିଲେ, ଯେ ତୁମେ ଆଜ ଇଂଲିଶକୁ ଚୁଜ୍ କରୁଛ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଆକୁ ଚୁଜ୍ କରୁଛ, କୌଣସି ମ୍ୟାଟର ନାହିଁ। ମ୍ୟାଟର ହଉଛି ତୁମେ କେତେ ପଢୁଛ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରେଇଲି, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଟେମ୍ପକୁ ନେଇକିରି ଯୋଉମାନେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଅଛ, ତୁମର ପ୍ରଥମ ସ୍ଟେପ ଆଗକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆମକୁ ଏଇ ଜିନିଷ କରିବା ଦରକାର, କରପସନ ମୁକ୍ତ କରିବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ଯେ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇକିରି ଓରିଡି ହଉନି, ଯଦି ବଢିଲା ସମୂହ ପାଇଁ ଭଲ। ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି, 699, 699 ପାଖାପାଖି ପୋଷ୍ଟ 2022 ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଟେମ୍ପ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କେବଳ ପୋଷ୍ଟ ବଢିବ କମିବ ଏଇଥିରେ ତମେ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କର। ମନେ ରଖିଲେ, ପୋଷ୍ଟ ମତେ ଗୋଟିଏ ଦରକାର, ଏ ଥଟ୍। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ମତେ ଦରକାର ଆଜ ଏ ଅଫିସର ହବା ପାଇଁ। ସେଇ ଗୋଟିଏ ଥଟ୍ରେ ତମକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଲେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରିପାରେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ଯୋଉମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଟେମ୍ପ ପାଇଛ, ଆଜି ତୁମେ ଗୋଟେ ରାତି ନିଅ, କଣ ଭୁଲ କରିଛ, କଣ ପଢିବାର ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ଯୋଉ ଟାଇମ ଅଛି, ଆଗ ତୁମକୁ ମେନ୍ ପାଇଁ ପଢିବାର ଅଛି। ଯିଏ ବି ତୁମକୁ ପ୍ରି ପାଇଁ କହୁଛି, ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କର ଯେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ପ୍ରି ପାଇଁ ପଢିବି, ମେନ୍ ପାଇଁ ପଢିବି କେତେବେଳେ? ଅପ୍ ଟୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସ
1 तारिख पर्यंत तुम मेन पे पढ़ कोठू भी पढ़ुच पढ़ सपोज जड़े 25 बैच आमर जो बैच जो 3999 बैच आदित्य एकेडमी अच्छे से पिला मानक मु पर डे वर्तमान मेन पढ़ाऊँ कहीं कारण तुमको आगु को मेन पढ़ार टाइम ही नहीं तुमको एबेठू मेन पढ़ार अच्छे आउ गोटे जिन तुमको सबू पिला फ्री ऑफ कॉस्ट रे करेंट अफेयर प्रोवाइड करुच्ची से क्लास लाइव क्लास भी दूसरी एक कमेंट बॉक्स में तुमको मुझे गोटे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक देवी से लिंक रे तुम जॉइन कर लाइव क्लास पाई करेंट अफेयर फ्री स्टडी मटेरियल मैगजीन ये अवेलेबल अच्छी आदित्य एकेडमी एप्लिकेशन रे सब जिनिस तुमको सब सेक्टर रे अवेलेबल हो पारुछि किंतु तुम ऊपर डिपेंड करे तुम केमती जीव केते दूर ऑथेंटिकेटेड जीव ताहाल तुम सक्सेस पाइब तो मोर कहिबार कथा स्टूडेंट फास्ट निजको क्वेश्चन कर मते को रास्ता रे जीवार अछि कहीं मते 0.1% पिला मानक भितर रहिबार अछि मते 0.1% पिला मानक भितर रहिबार अछि ताल मु करिबि को रास्ता बाछिबि प्रथम एनसीईआरटी द्वितीय स्टैंडर्ड बुक तृतीय करेंट अफेयर रे मजबूत ये होची इंपोर्टेंट आपको जी फॉलो करिछि सक्सेस सी पाइछि किंतु साइड रे किछि तो गाइडेंस तुम दरकार कहीं ना तुम जो रास्ता रे जाउछ के दूर भूल के दूर ठीक जजमेंट करिया पे केही जन दरकार आउ एबे ठारू लंग क्वेश्चन लिखिबा स्टार्ट कर एबे ठारू कहीं ना आगु को सेतिक समय नथिबो तुमे लंग क्वेश्चन लिखिया पे गोटे डायरी रख डायरी डिटेल्स लिख जे मु कोन करिबि केमती जीवी आ फाइनल तुम मान गोटे क्वेश्चन देले जे मोठर तुम कौन चाहूच मु को भलिया तुमको हेल्प करि परिबि गोटे करेंट अफेयर तो मु तुमको फ्री रे दोछि मैगजीन फ्री रे दोछि क्लास आ कौन तुमको दरकार को टाइप रे जिंस दरकार मु दबा को रेडी अछि किंतु गोटे स्वप्न को पूर्ण करबा उचित जो स्वप्न तुम देखिछ से स्वप्न को पूर्ण करबा उचित आ गोटे लास्टली कहबी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट जो पाई जो पिला माने समस्त क्रेडिट से पिला मान पाखु जाउछि जो माने दीर्घ दिन तरी आप लड़ी बैक साइड हिरो मु प्रत्येक पिलांकर सहित मु कथा हेतली समस्त डिमोटिवेटेड सर आम एते लड़िलु पिला से या भाविले चिंता हबो माने चेंज कर कहीं ना सक्सेस रो परे समस्ते समस्त को मिसगाइड कर दी मो पाई हेगला मु या कली केही केबे तुम पाखु दौथुवा गोटे डाटा टीए से जे सत्य बा से ही सब करूची ता ठीक नहीं तुमको भाविबार अछि ये ठीक क्या थैंक यू।